کنٹینیو کریں جو میں سننا چاہتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے؟ سر میں نے پنجابیوں کی مثال دی ہے جو کہ غلط ہے. دیٹس فائن, آئی ایم رانگ. ہاں ایسا بولا, اچھی لیکن حکمت سے بات کرو. ہر پنجابی جانتا ہے کہ یہ سچ ہے. ہم لوگ ایسا بول لیتے ہیں. ہر بس ٹھیک ہے، پنجابی میں غلط ہوں. ہر پنجابی او بھائی پنجاب میں کیا 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ بولتے ہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ بولتے ہیں سر, یہ بولتے ہیں 1 سیکنڈ میں گھر آ رہے ہیں لیکن جاتے ہیں 1 گھنٹے میں. وہ غلط بولتے ہیں نا. اگر کوئی غلط کرتے تو آپ بھی اس کو 1 سیکنڈ میں کبھی نہیں بولتا ہوں. اگر وہ بولتے ہیں اور غلط کرتے ہیں آپ دہراتے, وہ صحیح تھوڑی. کتنے لوگ ایسے چیز کرتے. ہم پنجابی بات نہیں کر رہے, ہم کیا بات کر رہے؟ ہم پنجابی بات کر رہے, ہم انگلش بات کر رہے نا. My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں مرا, عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے اور اٹھائے لے گئے, برابر؟ Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. اوکے, میں پسند کروں گا انگریزی, لیکن عوام اردو کو بہتر جانتی ہے, تو انشاءاللہ میں اردو میں جواب دوں گا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ بائبل سے, صرف بائبل سے, Yes. باقی کوئی کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے, کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے. تو ان کا چیلنج ہے مجھ سے کہ آپ بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. میں کروں گا. پہلے میں ذرا قرآن کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے لیے, میرے مسلمان بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157, انہوں نے کہا, یہودوں نے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسی ابن مریم, وہ کہتے ہیں یہود کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور قرآن میں لکھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہیں قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا, ولیکن شبہ لہم, یہ صرف ان کا وہم ہے. اگر کوئی بھی اس بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے. تو قرآن کی صاف آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ مرے. صلبوہ ایک ہوتا ہے کروسیفکشن اور ایک کروسیفکشن, CRUCIFIXION, مطلب کروسیفکشن, سولی پہ چڑھانا اور مر جانا. ایک ہوتا ہے کروسیفکشن, CRUCIFICTION, فکشن مطلب کہانی. یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو فی الحال ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے بھائی صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ صرف بائبل سے ثابت کرو. آپ جانتے سائن آف جونا؟ ماشاء اللہ جانتے. سائن آف جونا میں لکھا ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام, بائبل میں اسے کہا جاتا ہے جونا, کو کہا کہ آپ جا کے دعوت دو, لیکن وہ سمجھتے ہیں دعوت دے کے فائدہ نہیں جوپا میں, تو وہ ایک جہاز پہ جاتے ہیں دوسرے جگہ, کہ وہ سمجھتے ان کو دعوت دینا فائدہ ہے نہیں, ایک دم جاہل لوگ سمجھیں گے انہیں. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کرتے ایک بوٹ, ایک سفینہ میں دوسری جگہ جاتے ہیں, اور آتا ہے اسٹارم, اور اس ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی مالک کی بات نہیں مانتا اسی لیے اسٹارم آتا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہی کہ نہیں سائن آف جونا؟ نہیں نا, جانتے کہ نہیں سائن آف جونا؟ سائن آف جونا 1.5 پیج کی کتاب ہے, بک آف جونا. آپ بائبل میں پڑھیں گے 1.5 پیج کی کتاب ہے. تو یونس
यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है, तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लल्लाहु अल्लाह के पैगंबर बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो उन लोग यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? बिल्कुल सही। जब वो जोना को यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। एज जोना वॉज 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. यानी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर? अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाअल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। हम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निगलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के घूमती है, हम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा क्या मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर होऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था,
आजकल जैसे मैं एक मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे, बाइबल में लिखा है कि नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिएगा हम तक। आपने यही जवाब दिया क्या जवाब दिया है? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब ये है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा बिबली मतलब के लिए नहीं, गलत है। मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा करेक्ट करो, मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने कंप्लीट किधर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? He was dead. अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। Let me correct you. ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं। मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी, जोना जिंदा था। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा तो गलती मैं फ्रॉम एग्जाम्पल। तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा इस हूं। प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। You can try. ट्राई की बात में जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट हाँ, आप उठा रहे जवाब हैं, that's a आप- silent point from this story. जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। अजीब है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? You're doing the same. सॉरी, You're doing the same. यू आर डूइंग द सेम। That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament, in the book of Ezra, and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the fun part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से इशारा। वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। आप लाइन से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में, पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं, तो आपके अंग्रेजी कमजोर है। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है। 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा। आप समझते हैं कि ना उर्दू? क्या मैं इंग्लिश में बात करूं? समझता हूँ, बोलिए। समझते हैं ना? तो अब आप जंप क्यों कर रहे हो भाई? एक एक प्रोफेसी को लाइन से लो ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जोना की निशानी दिखाऊंगा। यहां तक के समझे आप? समझे क्या नहीं यहां तक के? जी जी समझ गए। उसके बाद और जिस तरीके से का मतलब क्या? जैसे कि जोना मछली के पेट में, आगे की बात बाद में करेंगे, उस तरीके से मैं 3 days and 3 nights तो आगे आएगा। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करे। आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि जोना जिंदा थे, मैंने कहा कि आपने कहा? बाइबल में लिखा है जोना जिंदा थे। हाँ, लेकिन आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। जी जी। अच्छा,
फिर मैंने पूछा आपको, ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे, जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा वो मुर्दा थे। आप एक आई कैन प्रूव यू रॉन्ग। बाइबल के अंदर एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है, दूसरे लोग कहते हैं, सबूत नहीं है। अच्छा सुनिए सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे अने ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्ला झूठे हैं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह, ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे। और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है, राइट, बराबर। तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, मुर्दे को रखा। सुनिए सुनिए सुनिए, ये आम आदमी है, आम लोग को कब, आम इंसान मुर्दे को जाला जाता है। लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच गए तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? सर मौजूदा यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सुनिए 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 मेरी बात। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई? मौजूदा तो है ही नहीं, क्या बेवकूफ बना रहे दुनिया को? आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है। हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको जलील करते हैं। अरे एक सेकंड छोड़ो, आधे घंटे से बात कर रहे, 1 सेकंड क्या, 1 सेकंड तो हो गया, 1 सेकंड ना, चलो 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड, 1 खत्म खत्म। क्या चिट्ठी चिट्ठी क्या देख रहे? आपने 1 सेकंड मांगा, मैंने 1 सेकंड दिया क्या नहीं आपको? मैंने 1 सेकंड दिया क्या नहीं? सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने 1 सेकंड दिया क्या नहीं आपको? हाँ क्या नहीं? सर 1 घंटे को भी कहते हैं आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं। 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते, यही तो बेवकूफ है आप, इतने बेवकूफ आप है। 1 सेकंड 1 घंटा को कहते हैं, वाह वाह वाह। ये कौन से कक्षा में आप पढ़े? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है 1 सेकंड 1 घंटा है? क्या आपकी क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? कौन आपको डिग्री दिया है? कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने? आपने स्कूल पास किया? हाँ क्या नहीं? आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। मैं कौन से स्कूल पास किया, कॉलेज की बात करते हैं। You asked about my degree. मैं आपको पूछा, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया आप? Sir, you're wasting time. Just go to the point, please. आपने गलत बोले, हाँ क्या नहीं पहला बोलो, नहीं तो छोड़ दो माइक्रोफोन। 1 सेकंड आपने गलती की है, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बेवकूफ है, और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है, जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं 1 सेकंड को 1 घंटा नहीं मानता हूं। That's fine. आप कंटिन्यू करें, जो मैं सुनना चाहता हूं। आप मानते कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है। That's fine. I'm wrong. हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन हिकमत से बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है, हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। हर पंजाबी, मैं गलत हूं। हर पंजाबी, ओ भाई पंजाब में क्या 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं बोलते हैं सर? ये बोलते हैं 1 सेकंड में घर आ रहे हैं, लेकिन जाते हैं 1 घंटे में। वो गलत बोलते हैं ना। अगर कोई गलत करते तो आप भी उसको 1 सेकंड में मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं, आप दोहराते, वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसी चीज करते। हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम या क्या बात कर रहे? हम पंजाबी बात कर रहे, हम इंग्लिश बात कर रहे ना। सर कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या? आप लेकिन गलत बोल रहे, गलती क्या? इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। आई डिड ऑलरेडी। हाँ तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना।
जिस तरीके से जोना आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है, क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में? हाँ क्या नहीं? अरे दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर, साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा I हूं। can prove you wrong in a second if you let me speak. वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते। लेट मी स्पीक। ये बहस करने का है। आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। आप मलेशिया आओ, मलेशिया आओ, मलेशिया आओ। मेरे बहुत से स्टूडेंट है यहाँ। बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया। इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे। मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूं। गिव मी वन सेकंड। ये अकड़पन आपका। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, 1 सेकंड में गलत साबित करूंगा। कितने बार आपने दोहराया। आप जब साइन को नहीं जानते, आप वक्त जाया कर रहे लोग का। हम लोग को वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया बोलो? मैंने क्या गलती किया बोलो? साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट। जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे हो, जो उसमें नहीं है अच्छा उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें लिखेला साइलेंट पॉइंट। कौन से बाइबल में लिखेला है साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको कौन से आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो। सुनिए क्या कितने डिबेट मौजूद है। पादरी का काम डिबेट नहीं होता। अरे भाई छोड़िए, आप तो एकदम क्या बोलूं मैं, मुझे वक्त ही नहीं बोलने के लिए। आप एक सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया। हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो। चलो 2 मिनट। 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है। मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूं। मार्क Matthew chapter 16 verse 21. He must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priests and the teacher of the law, that he must kill him, and he will on the 3rd day he will raise up again. So Jesus की बात मानो या आपकी बात मानो? जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड इडियम है जिसको कहते हैं 3 days and 3 nights, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है। जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूं कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, मैं उसको कहता हूं बर्फ की तरह सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूं मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हो। जहां पे मैं कलर को रेफर कर रहा हूं वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहां पे मैं टेम्परेचर पर रेफर कर रहा हूं वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है। जीसस आपको 3 days और 3 nights कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था। दैट्स नॉट द पॉइंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। सो आई गेव यू द जीसस कोटेशन. जीसस डिड कन्फर्म he will die and he will raise up again. So you're wrong. अभी भी 15 सेकंड बाकी है। I give you my 15 seconds. खत्म? अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे? Yes. इसको 2 मिनट दिया कि नहीं? मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। वो जब हर इंसान मरेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे। मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने ही नहीं आता है बाइबल। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, उस जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है। नहीं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम
مر جاتے تو معجزہ ہے ہی نہیں, وہ پیغمبر ہے ہی نہیں. اگر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے, میں نے کب کہا کہ نہیں مریں گے؟ ہر انسان مرے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن کی آیت ہے, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85. آپ تو, میں نے کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے ہیں, واپس آنے کے بعد ضرور مریں گے. میں نے کب, ابھی چپ بیٹھیے, ابھی آپ چپ بیٹھیے, یہ بحث کرنے کا موقع نہیں. اتنے پیار سے آپ کو بولنے کا موقع دیا, میں آپ کو میرا 15 سیکنڈ دے دیا. ابھی آپ چپ بیٹھیے, چپ بیٹھیے, سنیے, مانیے کا مانیے, نہیں تو جائیے. ہم لوگ کا وقت مت ضائع کیجیے. ایک حد ہوتی ہے صبر کی, صبر کی ان اللہ مع حد ہوتی ہے. لیکن صبر کر کے لوگ کو اتنا وقت ضائع کر رہے, نہیں 2 جمع 5, 2 جمع 5, کیوں کیا میں سنتے رہوں کیا؟ آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ابھی چپ بیٹھیں گے آپ ذرا, آپ چپ بیٹھیں گے؟ اس کے مائکروفون کو بند کیجیے, اس کے مائکروفون کو بند کیجیے پہلے. والنٹیئرز پلیز ان کو روکیں. اس کے مائکروفون کو بند کیجیے, یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. یہ سب لوگ کو 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ بولتا ہے. اگر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے, میں نے کب کہا نہیں مریں گے؟ لیکن یہ جب عیسیٰ جب ان سے کہتے ہیں کہ شو اس سم سائنس, کچھ معجزہ دکھاؤ, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اگر قبر میں ڈالنے کا مر گیا تو معجزہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا معجزہ. معجزہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. معجزہ کب ہوئے گا؟ جب قبر میں زندہ ہے. اس کو اتنا پتا نہیں کہ معجزہ قبر میں کس کو ڈالتے, مردے کو ڈالتے, تو معجزہ ہوا ہی نہیں. اگر یونس علیہ السلام بھی مر جاتے تھے اور پھر زندہ ہوتے تھے تو بول سکتے تھے ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گئے اور زندہ ہوئے. بائبل میں کا لکھا ہی نہیں. سائلنٹ پوائنٹ. کیا سائلنٹ پوائنٹ بھائی؟ لوگ کو کیا بیوقوف بنانے ہے؟ کیا سائلنٹ پوائنٹ؟ صاف ہے, ایک بیوقوف کو بھی سمجھ میں آتا ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے قالوا سلاما, آپ ان کو سلام بولو, آپ پہ امن رہو. تو یہ جو پوائنٹ ہے یونس علیہ السلام کا, سائن آف جونا, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا. صرف یونس علیہ السلام کا سائن آف جونا, جس طریقے سے جونا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تھے, اسی طریقے سے میں زمین میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. باقی لوگ تو سمجھیں گے, یہ آدمی تو گیا وقت. باقی لوگ کو تو سمجھاؤ. یہاں کے مسلمان بھائی لوگ نے بائبل تو نہیں پڑھی, کچھ لوگ نے پڑھی ہوئیں گی, ان کو تو سمجھاؤ بائبل میں کیا لکھا ہے. یعنی بائبل میں صاف طور کے لکھا ہے کہ او عیسائی سمجھو, عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158, وما قتلوہ وما صلبوہ. 157. نہ انہیں کا قتل کیا گیا, نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, ولیکن شبہ لہم. اگر جو بھی اس پہ ڈفر کرتا ہے وہ غلط ہے. اور اللہ نے ورس نمبر 158 سورہ نساء چیپٹر 4, اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ ہو بہو بائبل سے میچ کرتا ہے. بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا, ہمارے عیسائی بھائی نے کیا بولا؟ زندہ زندہ زندہ, میں تھوڑی بولا. تو اگر یونس علیہ السلام زندہ تھے, اگر عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے, ان کو بھی زندہ ہونا چاہیے. یہ بولتا مر گئے, یعنی وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے. اچھا اگر سچے تو معجزہ کدھر رہا؟ تو صاف طور پہ یہ کلیئر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے, وہ زندہ تھے. اور سائن آف جونا, اگر ہم بولتے مردہ تھے, مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولا. جیسا یہ کہتے 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ ہے, پنجاب میں ہوں گا, میں تو بھائی پنجابی نہیں ہوں نا. اور یہ کتاب جو قرآن ہے سارے عالم کے لیے, صرف پنجابی کے لیے نہیں.
یا صرف ہندوستانی کے لیے نہیں، صرف پاکستانی کے لیے نہیں، صرف امریکہ کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے. تو اگر آپ بائبل کو صحیح نظر سے پڑھیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے. یہ کون کہتا ہے؟ چرچ کہتی ہے. چرچ کہتی ہے، اور یہ بائبل نہیں پڑھتے، چرچ کی بات کو مانتے. ہم جب کہتے ہیں کرنے کا، تو آپ کے پادری کو ڈیبیٹ پہ لے کے آؤ نا. کتنے پادری ہے، کتنے پریسٹ ہے دنیا میں، کتنے اوریٹر ہے، کتنے ڈیبیٹر ہے جو لاکھ کا مجمع اکٹھا کر سکتے. اگر دم ہے تو ڈیبیٹ کرو نا. جو لوگ شہرت چاہتے، بولتے میں ڈاکٹر لاکھ سے ڈیبیٹ کروں گا. کہ میں پاگل ہوں آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ اگر محمد علی کیشیز کے لیے ایک بچہ بولتا ڈیبیٹ کروں گا، اور محمد علی ایک مارے گا، مر جائیں گا، تو لوگ بولیں گے ارے بیچارے نے مارا، بچے کو مارا. برابر کہ نہیں؟ بولیں گے کہ نہیں؟ ارے بچے کو مارا. میں وہ الزام نہیں چاہتا ہوں. ارے ٹکر کے آدمی کو لے کے آؤ نا، جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، جو کم از کم 50,000 اس کے تقریر کے لیے مجمع کھڑا کر سکے. کیوں میں بولتا ہوں 50,000؟ میری وجہ کیا ہے؟ یہ جتنے دیگر مذاہب کے ٹھیکیدار ہے، مذہب کے ٹھیکیدار ہے، وہ پیشہ بنا چکے مذہب کے نام پہ تقریر کرنا اور پیسے بنانا. میں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی 2006 میں، 18 سال پہلے. اس ٹائم میرا ٹارگیٹ تھا کہ کم از کم 20,000 لے کے آنا. اور شری روی شنکر اس وقت دنیا کے سب سے فیمس ہندو پریچر تھے. ہزاروں لوگ انہیں خدا مانتے تھے. وہ ڈیبیٹ کے لیے مان گئے، میں بھی مان گیا. ان کے شہر میں، بنگلور میں جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اور دنیا نے دیکھی کیا ہو گیا. اس کے بعد شری روی شنکر کے بعد ایک غیر مسلم جو 50,000 کو اکٹھا کر سکتا ہے، میں کبھی چیلنج ہی نہیں کیا مجھے، کیونکہ اس کی دکان بند ہو جائیں گی آج کی تاریخ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ گورنر آف سندھ جناب کامران خان تیسوری، اس نے انعام رکھا کہ اگر شری روی شنکر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے، وہ اسے $5 ملین دیں گے. اور مجھے کہا یہ بھائی جھوٹ نہیں تھا. مجھے کہا، میں نے 5 تجار کو بولا 1-1 ملین دیں گے، مان گئے. بولے میں 1 ملین دوں گا. تو جھوٹ نہیں بولا تھا. جو تقریر کے بعد بولا میں نے 5 لوگ سے $1 ملین. اور اس نے پبلک میں کہا اگر شری روی شنکر ڈاکٹر ذاکر نائک سے پھر سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے، تو گورنر آف سندھ ان پاکستان جناب کامران خان تیسوری $5 ملین دیں گے شری روی شنکر کو. اس ٹائم تو کر لیا ڈیبیٹ، اسے پتا نہیں تھا. ابھی آپ اس کو آئیں گے ہی نہیں ہو، اس کی دکان بند ہو جائیں گی نا. وہ تو اس کا بجٹ تو $5 ملین سے زیادہ ہے سالانہ. اور کرسچین مشنری ہے جن کا بجٹ $100 ملین، $400 ملین، $500 ملین ہے. بہت ہے. بینی ہن، مورس سریلو، کہیے آؤ ڈیبیٹ کرو، نو پرابلم. یہ بچے لوگ آتے، یہ بچے لوگ کو بھیجتے. ہمیں ڈیبیٹ کو دو پر گھر بچے کو مارتا ہے. برابر نا؟ ٹکر کے آدمی کو لو. ہمیشہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے ہیوی ویٹ لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ کا جھگڑا نہیں کرتا. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں کرتا ہے. غلط ہے بھائی. ہم کیا ہے؟ ہم پیغام پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو موقع دیتے ہیں. آپ کے کرسچین مشنری کی تقریر میں یا ہندو جو بڑے بڑے پریسٹ ہے وہ تھوڑی دیتے. بھائی پوچھو مجھے، کوئی بھی غیر ہندو پوچھو، پوچھنے دیتے ہی نہیں. خود تقریر کرتے ہو چلے جاتے.
ہم تو بے اوپن ہیں، کھلی نشست، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا دین حق کا ہے، ہماری کتاب قرآن حق کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ حق اگر باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم دوسرے لوگوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے.